Je n'aurais jamais eu à devenir l'espèce de salaud que je suis aujourd'hui. J'en suis arrivé à un point où je ne distingue même plus le bien du mal. Je n'ai qu'une seule certitude, c'est que je suis responsable de mes actes et de mes choix. Et en tant que guerrier, je me dois d'en assumer les conséquences jusqu'au bout. Why did there have to be people like this? Why? Why did I let myself devolve into such a half-assed piece of shit? It's too late now. Damned if I know what's right anymore. Who cares? It is what it is. No choice but to face what I've done. As a warrior, no road left but the one that leads to the end. ولكن كون غا ما عرفتش باللي دايرين بيا شي ناس محسوبين على الحثالة ديال البشر. ما نغطيوش الشمس بالغربال، اصلا ما بقى ما يتخبى دابا. الحل الوحيد اللي بقى كيدور ليا في راسي دابا هو ندفع الثمن ديال القرارات ديالي اللي صدقات كلها غلطة. طالما انا محارب غادي ندير الواجب ديالي وغادي نقاتل عليه حتى النهاية.